Wapendwa, ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu wetu sana 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 kwa neema kubwa ambayo ametupatia kufika siku ya leo. Maana asingalikuwa yeye, isingalikuwa wema wake, isingalikuwa rehema zake, hatungalifika. Lakini kwa neema tumefika siku ya leo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Tunamshukuru Mungu sana kwa kutupatia kibali. Basi wapendwa, mbele ya kuendelea, ninatamani kuimba wimbo wa wokovu namba ya 173. Nyimbo za wokovu namba ya 173. Mbele ya kuendelea, tuimbe katika jina la Yesu Kristo. Maisha katika dunia ni kama kupanda na vuna. Apandaye katika mwili atavuna uharibifu. Tukitumikia Mwokozi tutapata thawabu mbinguni. Yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu. Yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu. Kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu. Kwa neema kubwa zaidi twapata kumutumikia. Kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia hii, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Wakristo watapoingia mbinguni kusifu Mwokozi, na mimi nataka kufika kuimba pamoja na wao. Tutamshukuru Mwokozi aliyetununua kwa damu, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele. 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 Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hii haya yake ya pili ya hii nyimbo za wokovu namba 173. Kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu. Neema, favor. Kitu ambacho hatustahili, lakini neema, ametupa neema, tumekubaliwa na Mungu. Na tena kwa neema kubwa kabisa zaidi
twapata kumtumikia. Kumbe kutumikia Mungu ni neema kubwa zaidi. Kupata kibali, Bwana anasema nimeruhusu unitumikie, nimekupa kibali unitumikie, ni neema kubwa zaidi. Na ni faida kwetu sisi kumtumikia Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Siku zilizopita Bwana alitutia moyoni mwetu kusema juu ya kiburi. Kiburi imelemea wengi, kiburi imefunga wengi, kiburi imezingatia wengi. Na Bwana ametia watu, amewaambia, ameonya watu ya kuwa waache kiburi, wasije wakashushwa. Tusijivunie tulivyo navyo, tusijivunie mali tulio nayo, tusijivunie jinsi tulivyo. Tuwapende mayatima, tuwapende wajane, tuishi maisha ya unyenyekevu na watu wote. Maana Bwana huwapinga wenye kiburi. Siku ya leo tutasema neno kuhusu uongo. Hatari ya uongo. Dhambi ambayo watu wanaikamata kama sio dhambi. Dhambi ya Wakristo wengi. Sababu mara sisi Wakristo tunawaza ya kuwa uzinifu ndio dhambi kabisa. Na mara tunasema uwizi, madhambi ambazo kabisa, na uwaji, pale tunakuwa tunaona ndio dhambi zile. Kuzini, kuiba, kuua. Tunasahau uongo. Zile dhambi ndogo ndogo tunawaza ni ndogo ndogo, kumbe zina hasara. Dhambi zinakuwa zinapenya, zinakuwa luma mtu pole, ziko zinamunyota pole, ziko mchoma pole, kisha baadaye zinaripuka, kisha zinazaa mauti. Dhambi, uongo, dhambi chafu ina hasara. Basi mbele ya kuendelea tutasoma neno la Bwana katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Tutaanza kwanza katika kitabu hiki cha Ufunuo wa Yohana sura 21 mstari wa 8. Baadaye tutaendelea na ingine maneno fulani, neno la Bwana fulani. Neno la Bwana katika kitabu hiki cha Ufunuo 21 mstari wa 8 inatuambia hivi: lakini wenye woga na wasioamini na wenye machukio na wauaji na wazini na wachawi na wanaoabudu sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa linalowaka moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Lakini wenye woga na wasioamini na wenye machukio na wauaji na wazini na wachawi na wanaoabudu sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa linalowaka moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Mungu aturumie sana. Katika wauaji, katika wazinzi, katika wachawi, katika uwizi, katika wanaoabudu sanamu, katika kila dhambi zote, waongo nao wako ndani. Sasa mara tunakuwa tunajifariji tukisema basi ile nayo basi ile nayo sio kitu. Nilifanya hivi juu ya kujisaidia, nilifanya hivi juu ya kujiokoa, hiyo sio dhambi. Hiyo Mungu atusaidie sana. Batoto ya baba, kila mara tungekuwa watu wa kumsifu Mungu. Tungekuwa watu wa kumrudishia Bwana utukufu kwa ajili ya neema. Sababu kwa kweli sisi ni wenye dhambi, tunamkosea Mungu maana yake sana kwa jinsi alivyo mtakatifu, kisha atukubali kupaza sauti zetu kumuita yeye Bwana. Mungu aturumie sana. Niko natafuta kusema kuhusu uongo. Uongo unalemea watu sana.
Kiburi tumekwisha kusema ndio iko pale. Na mimi nasema kwa sababu nimesema majivuno, kujiinua, vile vyote viko batoto ya kiburi. Hii uongo nayo ile nayo nilipasha au niseme naye ni mtoto wake, tuseme tu, au dada yake, tuseme tu vile. Uongo. Na kama mtu yuko katika uongo, hakwake anajitambua. Kuna watu ambao wako wanasema uongo wa ndugu, wapendwa. Utajiuliza aliendaka kwa masomo ya uongo wala alipataka ile formation, watu wale walimtobowaka dawa ya uongo. Maana atasema uongo hauwezi kawazia. Muongo maana itakuwa uongo yenye Yesu tusaidie. Itakuwa uongo yenye inapangwa kabisa, unaona iko na suite yenye iko logique. Iko na maana iko nasema binapangiwa mzuri, hata hauwezi ukawazia. Hata madokta wanadanganywa, hata wenye elimu wanadanganywa kama ni muongo mwiko professionnel. Mungu atusaidie sana. Na muona kaka moya wakati tuko vijana, tungali wa vijana wa binti. Huyo kaka alikuwa akisema uongo, maana hauwezi ukawazika zenetu ni kweli. Atakwambia hivi, anakwambia hivi, maana ile saa iko sema alikamata muda, akaikala anaanza fikiri nitasema nini. Ataanza kuambia na kupangia maneno na kupanga wewe tunaitika. Kumwisho ndio nakielewa kumbe haikuwa kweli. Kumbe vilikuwa tu vya bongo wenye alikuwa ananiambia. Uongo. Wababa kusema uongo. Wababa wa Kristo kusema uongo, kudanganya wake zao. Alikuwa fasi fulani, kama alikuwa anaenda kunywa, tuseme manasema nilikuwa nakunywa chupa, nilikuwa na kunywa verre na wenzetu, lakini atakia anakuambia na kupiga ndio anasema anakuambia hivi na hivi, anakupangia hivi na hivi, na wewe unakubali tu. Wanawake wa watu wanakubali tu. Alikuwa anaenda njia zake za uzinzi, anakuya nyumbani anasema uongo. Nilikuwa kwenye kazi, nilikuwa fasi fulani, nilikuwa na wenzetu fasi fulani, atapanga uongo mkinywa. Mwingine mwenzake anamkubali, mke anamkubali. Alienda anakuambia nisafiri fasi fulani, kumbe alienda mubyake vya uzinzi wala fasi fulani mubitu bisivyofaa, ataketa kupiga uongo na wewe unaamini, unamkubali. Uongo. Na wengi sana kati ya wababa, wengi na kwaka sababa anasema uongo wala mwanaume anasema uongo. Mara unaonaka anajikuna mkichwa. Kumbe na kwa vile anasema atakupiga uongo, kisha niko nafaa hivi, iko najikuna hivi, ujue kama iko nanisemea uongo. Bababa wengi walikutaniwa katika uongo. Na wala wanakia sema na watendelea kusema uongo na bamekamatika. Bababa kwake bababa ba mingi wala wanaume ba mingi habajua atachunga siri. Ndio wanasema wanawake ndio wanasemaka mingi, ndio wanawake wanasemaka mingi, lakini bababa mara wanakamatikaka mbio. Kuna mifano ya bababa fulani ambao nilijua kusikia. Wale wababa wanaenda katika uzinzi, kisha baadaye wanakuya wanatia tuseme manguo pale, mke awafulie. Mke mkufula manguo kugusa mumifuko, anakutana manake mume wake alikuwa na mambo ya kujikinga katika uzinzi. Atamuuliza, hii inatoka wapi? Kuko saa mwanaume atasema uongo, sijui nani mwalinitilia hiyo mule mumufuko, sijui iliingia mule sijui banaiona. Na huyu mwingine mama ambaye alikuwa kiaminia bwana yake sana. Sasa yeye hakukuaka, alikuwa anaenda fasi fulani, kurudia anakutana mule mnyumba mkabati, haina tambali sana.
ule mwanaume anaficha mambo ya kujikinga, mapreservative anazichunga mule. Bibi anajiuliza zilifikaje humu? Mbona hii mambo haitumikishwaki humu? Ilifikaje hapa? Oh, unaona walikuwa wakituambia hivi na hivi. Baba, utaenda kule unarudia, unaanza nuka nyingine harufu yenye haiko harufu yako ya kawaida. Watakuuliza mbona hata hii malashi inanuka mavazi yako? Mbona ni nini? Mke ataanza kuuliza hivi na hivi. Hii malama zenye uko nazo hapa ni nini na nini? Unaanza kusema uongo. Hata wewe mume, mara unaenda katika kazi wala misioni ya kazi, unaenda na mwingine mwanamke wala na kahaba, unaacha kwenda na mke wako. Mke anadhani bwana anaenda kwenye kazi, anaenda kwenye misio ya kazi iko yeye mwenyewe, kumbe anaenda na mwingine. Kisha baada saa unakuja, unaanza kuleta mazawadi, unaanza mpatia hivi na hivi, mke wangu hivi na hivi. Kumbe kabisa ulienda katika mambo yasiyofaa, na unaanza kumwambia uongo na kupenda ni wewe tu, hakuna mwanamke aliye kama wewe, na kumbe kwa vingine. Wanaume, msisahau ya kuwa wanawake wanakuwa na jicho kweli. Wanaonaka hata kama kuko wengine wenye wasemaki, lakini wanaonaka mingi sana. Lakini shida pia wanawake nao pia mara wanawaziaka mambo yenye haiko. Wanakuwa wanawazia mume wake hivi na hivi, hivi na hivi na hivi, na kumbe sio hivyo. Lakini mara mwanaume ambaye anayesema uongo, anayekuwa katika njia ya uzinzi, huyu mume anakuwa mwongo sana. Na mwanamke naye ni hivyo hivyo. Siseme wanaume tu, lakini na wanawake nao ni hivyo hivyo. Mungu atusaidie sana. Atusaidie, aturumie wapendwa. Mtu muongo ni wa ajabu sana. Mtu muongo ni mtu ambaye iko munafiki hypocrite. Manake anakuwa nawaza hakuna mwenye ananijua, hakuna mwenye ananiona, nitapanga hivi, nitasema hivi, hawatajua, mke wangu hatajua. Lakini tusisahau ya kuwa Mungu anajua. Tunaweza tukamficha mke, tunaweza tukamficha mume, tunaweza tukaficha wachungaji, watumishi wa Bwana. Lakini ndugu yangu, Mungu yuko na kuona na nafunua vitu sana sana sana. Uongo ina hasara. Na mama alikuwa akituambia tungali wadogo, alikuwa akisema siku ya mwizi ni 40, kama 40. Ukiendelea kufanya moyo mgumu, moyo mzito, unajiona wewe ndio unajuaka, unakuwa mwerevu, haba ya kubanaka, haba ya kujuaka, unadanganyanaka, hakuna mwenye alishaka kubana, unasemaka hivi uko na matekniki, uko na mastrategie, lakini ujue siku moja utabaniwa tu. Na bongo na baadaye mkanisa, baadaye anaenda omba, baadaye anaenda toa sadaka, baadaye hivi na hivi. Kusema uongo. Oliambie mke wangu ndio bilinifikia, nilidanganyika, unihurumie hivi na hivi. Kwa kweli najua ukiomba msamaha mwanaume, bibi yako atakusamehe. Na kama kusamehe basi unaomba msamaha, umekwisha kutua mzigo. Lakini bongo unaenda kwanza kuzini, mnamkosea Mungu. Mnafanya dhambi mara ngapi? Unaenda kwanza kuzini, baadaye unakuja unasema bongo. Mungu aturumie sana. Mungu aturumie sana. Wamama nao uongo. Haiko baba tu. Bamama kusema uongo. Na mtumishi mmoja wa Bwana akasemaka, bamama wanakuwa na siri sana. Anaweza kusema uongo. Na mpaka kuna siku ya kufa. Maana atafichaka hiyo siri. Ataificha siri ya uongo, ataifichaka mpaka mwisho hizi sema. Wanaume wanakuwa wanasema, mtu akiwaambia niambie bilikuwaka je, huko sawa wanakuwa wanasema, lakini banamke banafunga, banachungaka kama ni yeye ni siri yake binafsi. Alienda katika njia ya uzinifu, ya uzinzi, akikusema kweli. Kuna saa kutanane na Bwana wa majeshi,
akutaneni na Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi amwambie wende ukiri, wende utubu. Pale anaweza akasema kumwambia mume wake, lakini ase hivi na hivi hapana. Njoo maana mara tunasikia ya kuwa kuna wake ambao wanaweza kuchukua mimba ya mwingine mume asiyekuwa mume wake, na hiyo mimba inakomaa juu ya kuficha, inangoa inazaliwa na mtoto anakomaa kabisa, na bwana mume hata juaka kama ule mtoto ni wake. Bibi anaficha. Unaweza ukaona maalama fulani kwa mtoto, nauliza mama hivi na hivi, lakini atakuficha mpaka mwisho. Hata kwa mume, waume wamoja wanazaa nje na wanaficha wake zao ya kuwa wamefanya jambo hilo. Uongo ina hasara sababu iko hivyo, lakini siku inajulikana mambo inakuwa magumu. Siku mwingine anajua kweli mambo ni magumu sana. Uongo ina hasara sana. Matokeo yanakuwa magumu sana katika uongo. Kama mtu anaendelea kusema uongo, kisha wakati kweli inajulikana, mara matokeo inakuwa magumu sana. Mara inaweza kuwa mauaji, mara chuki inaingia, fitina, kutokuaminiana, kuachana, madivorce, kubaguana. Manake mambo magumu sana. Uongo ina hasara sana. Kama umeujua kama uko katika uongo, ni vizuri kuacha tangia leo kabisa, sababu ya kesho hauyajui. Na wamoja wanaweza enda katika gereza, wanafungwa, wengine hivi na hivi. Hasara ni kubwa sana. Mungu atusaidie sana. Kuna mashauri fulani ambayo ilitufikiaka kusema eti tuseme kama ulienda ukaanguka katika njia, ulifanya dhambi ya uzinifu, mara ni vigumu kukuja kuambia mke wala mume, unisamee nilianguka hivi, sababu inaweza karibisha unyumba yenu. Wanakuwa wanashauri watu, basi kama ulifanya dhambi hiyo, wende ukamuone mtumishi fulani akuombee. Usikie ukabisema mnyumba vikaribisha, bakwe na kukumbusha kila siku ulifanya hivi na hivi, kusikwe tena confiance. Hata uende mke anajua alienda kule, hata utoke bwana anajua alienda mubyake. Kusikwe tena maisha ya confiance, na ile ni maisha mazito sana. Ndiyo, ni maisha mazito na ni magumu sana, lakini tunapaswa kuyatengeneza. Tunapaswa kutengeneza kabisa, kama ni kwa wachungaji, kama ni kwa watumishi, na tunaweza kutengeneza mbele ya Mungu binafsi. Tunaweza tukatengeneza binafsi mbele ya Mungu. Haiko sema mpaka tuende tutembelee tu wachungaji watumishi. Tunapaswa kutengeneza, na kutengeneza ni kusema kuacha. Unatengeneza, unaacha. Lakini kuna mambo mengine ambayo tunapaswa kutengeneza sisi kwa sisi. Mume unatengeneza mbele ya mke, na mke unatengeneza mbele ya mume wako. Sababu kuko uongo zinapishana. Kuko uongo ambayo iko na ile consequence. Tuseme ile ya kusema wewe mke ulienda ukazaa nje, tuseme uko na mtoto wa mwanaume mwingine, na wewe mume uko na mtoto wa mwanamke mwingine. Ile mambo ni kutengeneza ninyi kwa ninyi. Haiko sema mpaka uende kwanza mbali, mtengeneze ninyi kwa ninyi. Wala tuseme ulienda huko ukakamatika na ugonjwa wa kuambukiza, wala ukakamatika na ukimwi. Yale mambo unapaswa kutengeneza mbele ya mke wako. Haiko sema kuende tu wachungaji juu ya kukimbia. Ulienda, consequences zimekuwa, utengeneze. Ndugu zangu, ni rahisi kufanya dhambi. Ni rahisi kabisa kufanya dhambi, lakini kutubu dhambi. Mara tunatubu kwa midomo kusema Mungu wangu unisamee baba, ile dhambi nilifanya, mke wangu unisamee, ibia yulu vile. Lakini kutubu ya kweli, wanaotubu ni mashujaa na ni neema. Kwa hiyo naambiaka watu tu, wapendwa, tuogope dhambi. Hautatubu dhambi yenye ukufanya, lakini ukishaifanya ukubali kujipika msalaba wa kutubu.
Na sio rahisi wapendwa, sio rahisi. Tusicheze na dhambi, tusicheze na uongo, tusicheze na dhambi kwa ngazi zozote zile. Zina hasara, matokeo ni magumu na ni mazito. Mungu atusaidie sana. Mara katika unyumba, mara baba wala mama anatoa upete ili aende anasema uongo, wasijue kama ameoa, ili aende anadanganya watu wengine, anadanganya wadada wala anadanganya wanaume, wasiwazi kama ameoa wala ameolewa, wanakuwa wanasema uongo. Unaona hata uongo katika uchumba. Wewe kaka una mchumba wako, wala wewe dada una mchumba wako, lakini kwenda kunasema uongo, kudanganya wengine wa dada, mimi siyapata hivi na hivi, na kumbe uko na mchumba wako. Hata tunaona wadada hali moja ya ujinga ambayo imepata wadada fulani, amekwisha kuwa na mchumba, lakini kwa kunamwambia uongo. Wewe dada, kama tayari umeharibika wala ulijidanganya ukaanguka katika dhambi ya uasherati, kwa nini kudanganya mchumba wako, kumwambia mimi ningali bikira, mimi siyapimaka hivi na hivi, kisha baadaye unakia kutaniwa? Yeye huyu mwanaume huyu kijana haiko mjinga kujua ya kuwa ungali bikira wala je, lakini unaishi katika maisha ya uongo. Mwisho ina hasara. Njoo tunasikia wamoja wanakuwa wanafanya vitu fulani ili mwanaume asijue, ili kijana asijue wakati wa kuunga ndoa. Hapana, ujinga kabisa iko katika uongo ya namna ya ajabu. Kuna mambo ya ajabu ambayo mara yanafanyika katika uchumba. Wewe nyinyi wachumba mnajua ya kuwa mmekwisha tayari kuanguka na umekwisha kuwa mjamzito wewe dada, lakini mnakubali kusema uongo, kuambia wachungaji uongo, kuambia watumishi wa Bwana uongo ya kuwa hakuna kitu, na mnakubali wawabarikie ndoa. Na wala kuna makanisa zimoja ambazo mbele ya kuingia kubarikia ndoa wanabeba mchumba mwanamke kwenye hospitali kumpimisha, na kuna wadada ambao wanaitika waende hata kwenye hospitali, waende wawapime, na wanajua ya kuwa wako na mimba. Wanakubali, wanadanganya mpaka kipindi cha mwisho, wanasema uongo mpaka mwisho. Muongo anakuwa kama vile sijui, anakuwa na roho ya ajabu sana. Na wengine wanakubali mpaka chakula ya ndoa inapigiwa nyumbani, watu walishakuwa mkanisa, anaendelea kusema uongo mpaka dakika ya mwisho. Wanamuuliza, je, huku mjamzito? Anaficha, anasema uongo. Wanapohubiri kanisani kusema ya kuwa waongo, wenye dhambi, watu wafanye angalisho kwa meza ya Bwana, kutumia meza ya Bwana katika hali ya dhambi. Waongo wengi wamejaa humo. Utaona hata wewe dada uko na mimba, umebeba mimba, wala mtu fulani ametoka katika hali ya uzinifu, lakini anaenda katika meza ya Bwana anasema uongo. Uongo iko mvitu ya mingi sana. Mwizi muko uongo, muzinifu muko uongo, vitu mingi sana. Uongo inasindikiza sana dhambi nyingi. Mungu aturumie kweli. Ni mambo mengi sana. Kuna watu ambao wamekuwa waongo kiwango cha ajabu, tena niseme sijui nini. Tunaona wachuruzi wale ambao wamesimama katika msimamo, katika imani. Mungu awabariki. Wale ambao wanachuruza uchuruzi wao katika njia iliyo halali, Mungu awabariki. Kwa kweli Mungu awabariki, na bariki kazi yenu, abariki
Banasemaka ile nani yenu, mtaa yenu ibarikiwe sana, mitaa yenu ibarikiwe sana. Lakini kuna wengi wachuruzi waongo. Utaona mchuruzi kama hayaingiza uongo mbuchuruzi yake, anasema sitapata faida. Ni sababu tunaishi katika dunia ambayo imechafuka. Na viongozi wanachafuka, na banani wanachafuka. Ndio watu wengi wanaanza kuwa wanatafutia faida sana katika uongo. Wa Kristo. Mtu mmoja alinibebaka ndani ya taksi, ndani ya gari siku wakati moja hivi. Kisha hakutiaka ile konteri ile ya kuhesabia nimetembea muda fulani, hakutiaka. Kisha mimi nikamuuliza, kwa nini hautie konter ndani ya taksi? Akaniambia sitaitia. Nikamwambia kwa nini? Si nitakulipa. Na bakubwa yako ya kazi batasema nini? Akaniambia bakubwa yangu ya kazi bo peki ni bamwizi. Bo peki wananiibaka na mie. Na huyo niliishi wako ile alikuwa mzungu mwenye aliniambia hivi. Batu wanatumikiana kutia mambo ya uongo, na waza na wangemulizaka angesemaka tu uongo juu ya faida fulani. Wachuruzi kuongeza uongo ili wapate faida. Unatosha gari tuseme inji fulani, unatafuta ibeba ingine inji, unaishusha bei kusudi basi kuongezee bei. Ile nayo ni shida, sababu kweli viongozi wanaoongoza tuseme kazi hiyo nao wanaishi katika uongo. Ndio maana Isaya akasema ile Isaya sura yake ya 6 mstari unaweza wa 5 kushuka, anasema ole wangu, sababu midomo yangu ni michafu na ninaishi kati ya watu wenye midomo michafu. Isaya akasemaka hivi alipoona utukufu wa Mungu. Unasema ole wangu, maana mimi ninasema uongo na ninaishi kati ya watu wenye kusema uongo. Ole wangu sababu ninasema uongo na ninaishi na viongozi wanaosema uongo. Tutafanyaje? Unakuwa unaongeza mafakture ya bongo kusudi upate faida. Unatumika mfasi fulani, unaongeza vitu ya uongo kusudi upate faida. Mwa hii dunia uongo imekwisha kutawala sana. Vitu mingi kama useme uongo hautavipata. Mungu aturumie. Tunaangamia watoto wa Bwana. Tunaangamia tafadhali. Kama useme uongo hautapata, hautafanikiwa. Tutafanyaje? Neno la Bwana katika kitabu cha Yohana sura 8. Yohana sura 8 mstari wa 44. Yohana sura 8 mstari wa 44. Neno la Bwana linatuambia hivi: ninyi wa baba yenu Shetani na tamaa za baba yenu mnataka kuzifanya. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo na hakukaa katika kweli, kwa sababu hakuna kweli ndani yake. Wakati anaposema uongo, anasema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba ya uongo. Shetani ni muongo na baba ya waongo. Mungu atusaidie sana. Kumbe tunaposema uongo, tunapoandaa kusema uongo, kumbe ni shetani ndiko natutumikisha. Sababu Bwana Yesu hawezi akatuambia kusema uongo. Shetani ni muongo na baba wa waongo. Mungu aturumie. Kumbe mara tunashidai tuko watoto ya Mungu, kumbe tuko watoto ya shetani. Kumbe tuko watu wa shetani, bandugu ya baba, watoto ya baba. Sababu sasa tuko tunaishi katika uongo. Tuko tunasema uongo mkila kitu.
Mambo machache tu utaona kweli ndani, lakini kila kitu iko nasindikiziwa na uongo. Unapata cheo, ulitia uongo. Mwelimu, ulitia uongo. Unapata kitu fulani, ulitia uongo. Mambo machache, na kuna saa hakuna kitu yenye unafanya ambayo haina uongo. Tutawezaje kupona? Tunasema tunaenda mbinguni, tunajia Yesu wetu, tutawezaje kupona wapendwa? Tutawezaje kupona? Tusemeje basi? Manabii wa uongo wengi wametokea. Wakati uliopita, ni mwaka jana, sisi tulikutanana na nabii mmoja. Huyo bwana alikuja akatuambia maneno mengi kabisa mazuri, ambayo kweli yakafurahisha moyo wetu. Lakini tena na maneno yalikuwa mazito kuyaelewa, kuyafikiri, kuyapambanua, yalikuwa mazito, lakini tulisikia, tumeyapokea, sababu yalikuwa yakipangwa kabisa. Unaona jinsi anavyosema, tukayaamini kabisa, tukaamini maneno aliyoyasema, tukakuwa na moyo kabisa wa shukrani sana ndani yetu. Sasa yeye alifika kama vile mwenye ametumwa, alikuwa ametumwa na mchungaji wa kanisa lake, ndivyo alivyotuambia. Akasema eti tulikuwa katika maombi ya siku fulani, na mara tulikuwa tukiombea kitu fulani, hapo mchungaji wetu akafunuliwa mambo mengi na akatufunulia ninyi. Mchungaji yeye hakuweza kufika, akaniambia mimi niende niwaone, na nitawakuta mko katika hali hii, mnavaa hata hivi na hivi. Akatuambia mengi, na kwa kushangaa akakuta yale ambayo waliofunuliwa katika maombi. Hapa wapendwa, sitasema unabii ambao aliotuambia ya kuwa ametumwa nao, lakini nitazungumza kidogo tu kuhusu jambo hilo, maana ni jambo ambalo lilitumarke sana, lilitugusa sana, manake lilitugusa namna ya ajabu sana. Na sisi wanawake ambao tunakuwa na roho ambayo ya kulia mbio, ya kuamini mbio, mimi nikaona kwa kweli Bwana Yesu asifiwe, amejibu maombi yangu. Manake nikakuwa na moyo mkunjufu, moyo wa kutii, moyo wa ajabu sana. Nikasikia na furaha, sababu mimi habari ya kutoka mbinguni utanipata. Nikijua Baba wa mbinguni ndio analeta ile habari, utanipata kabisa. Na kumbe adui anajua huyu mama kumpata mmanjia mingi ni vigumu, acha tutie munjia ya Baba wa mbinguni, ya Mwokozi wake, ya imani yake. Huyo baba alikujaka akatuambia unabii. Kisha akasema mimi unabii wangu sitaongeza wala sitapunguza, nisije nikapata pigo na Mungu. Tukamuita mume wangu, akamwambia waende wakule pamoja, akakatala, akasema niko katika mafungo, sitakula. Akatuambia Mungu anasema mfunge siku 7. Okay. Tukasema ndio. Tukapenda kutii, kuheshimu kweli. Mimi kwa kweli namuomba Mungu, namtafuta Mungu sana. Lakini kwa hiyo wakati nilikuwa na furaha ya ajabu ambayo sikuuliza Mungu ni wewe umemtuma wala iko wewe. Maana furaha ilikuwa ya ajabu sana, na mie nikakuwa tu niheshimu. Nitii kabisa, aveuglement, nitii tu. Baada ya siku 4 na waza amekwisha kutuambia ujumbe huo, akanipigia simu kuniambia, mama mtumishi, nimepata shida, mke wangu ameniacha,
ameniachia watoto 5. Hapa niko kwenye morgue, niko mahali ambapo wanatia maiti. Nikashituka. Nikasema, Mungu wangu, maana huyu bwana je, alikepana ujumbe wa uongo? Alikefanya nini? Njoo ipigo imupate. Anatoka kutupatia ujumbe ya mzuri hivyo, kisha mke wake anakufa. Na hapo akanitumia picha ya mke wake, kama ni mke wake sijui, akanitumia picha yeye na mwanamke na wale watoto 5. Nikasikia moyo unahuzunika, nikasema Mungu wangu, ningekuwa hapo, wale watoto ningewakamata. Makiro ya huruma kabisa, ya huruma. Kisha baada ya muda fulani kidogo tu, kama siku moja, akaniambia, akatupigia akasema, Bwana wa majeshi anasema nyie ndio mtatusaidia na kuuza sanduku ya kumzika mwanamke, yeye mke wangu. Na mimi ule kumwambia mume, njoo vile baba, tujikaze, hata kama tuna franka tujikaze, tutafute. Tujikaze tutafute. Baba tunamtia, mimi namutia kabisa, mnasema pression. Na mimi ule natafuta kidogo, tunatuma. Baada ya siku ngapi, nikamuuliza, sasa tutakutumiaje pesa? Wewe utupatie jina ya mwingine mtu ambaye tunaweza tukamupatia pesa, sababu mke wako anakufa, utakuwa unatoka. Akatumaka tu jina, akasema tumtumie bila kuna jinsi ya kufanya. Lakini sijui kama akili yangu ilikuwa naenda, kwa kweli mimi sielewi. Yaani nilikuwa nafanya vitu hivyo tu juu ya furaha, sijui kama sijui. Basi tukatuma pesa. Kisha akatuambia walikuwa katika maombi, akatuambia wamezika, mambo yote yamepita salama. Walikuwa wakijiuliza watapata sodaje, tukawatumia. Na mimi nilikuwa nasikia roho inaniambia ni sijui ndugu yangu, mimi sijui. Mungu alikuwa anatafuta kunifundisha. Mimi nilikuwa natuma tu. Hivi tulitii kuuza sanduku ya mke wake. Bwana naye anamwambia wale watumishi wangu wanatii, na wewe uwabariki, uwapatie ile nyumba yako nzuri ulio nayo uko Afrika. Tukaishiwa, tukasema basi vya Mungu vinakuwa kama vile sijui. Na akaambia mama, usishangae, Mungu anatushangaza huku. Mtumishi wa Bwana, Mungu anatushangaza huku, wenye Mungu yuko anatufanyia tuelewe. Alituambia maneno. Akatuambia maneno. Tukasema Bwana anatupatia nyumba. Tuko na manyumba. Kwa nini? Basi tukashukuru Mungu. Sababu sisi tulikuwa tuna hali yake, yeye sijui. Lakini tukashukuru Mungu. Sasa kuko vitu ambao Bwana alikuwa akinifunulia, lakini mimi nakosa vile mimi Mungu aturumie wanadamu. Mara tunakuwa tunaamini watu wenyewe wako wanatuambia maneno, tunasabu kumwamini Bwana wa mabwana. Bwana yuko nakwambia hivi, tena akili yako ishaenda, Mungu yuko nakushauria hivi, lakini akili yako ilishaenda, uko nafuata vile, unasabu kumfuata Mungu. Siku moja anatuambia eti kuna watu ambao, donc mchungaji wa kanisa yake na watumishi fulani wanatamani kuja kutuletea ile madokima ya nyumba. Ule mchungaji wa ile kanisa yabo wanatafuta cha kutuletea ile madokima ya nyumba. Niko na katakata mafupi sibambili tu yote wapendo. Nikasema watumishi wa Bwana tutawapokea, tujikaze kabisa, wafike wafike salama, watembee mzuri, walale mzuri, juu angepashoka lala balale mzuri,
Maanake nikajitahidi kweli vitu vikue sawa, pesa nikazitafuta, hata sikukuwa nazo, nikazitafuta, nikatuma pesa za kutosha kidogo. Watoto ya baba, Mungu alitafuta tu kunifundisha, juu sikuelewa, mimi sikuelewa vitu vyote vilipita baada karibuni, alikufika hata mwezi, lakini vitu vilikuwa vinafatana. Tuko tunangoja batumishi aseme bafike nyumbani, tunasikia habari bamepigwa masasi. Si unaona kama uyadanganyiwaka ni vigumu sana kuelewa. Ukishadanganyiwa limo unakuwa makini. Lakini mie sikukuwa na wazia kabisa, sababu ule bwana alikuwa na neno, alikuwa anaomba, utaangalia maombi yake hautaona mko vya hivi. Uko naona kabisa vinanyoroka mzuri sana. Akishaomba wala kisha sema, sikusikia kangu vya pembeni ase huyo ni mkorofi. Kisha mume wangu akasema, bibi yangu mimi sione sawa. Hivi vitu silione sawa. Mimi nikamwambia bwana wangu, uache kusema vile. Ya Mungu vinakuwa vinapita fahamu, hata kusema vile. Lakini na mie nikaanza sikuonaka clear, nikaanza ona giza. Baada kidogo, sababu nilisikia roho ananiambia mwambie pesa hautatuma, lakini aende azikamate kwa mtu fulani kule kwenye aende azikamate kwa dada fulani. Akaita akasema, hapana mama, unajua vya Mungu, hii ni siri. Pale njuko Mungu alinifunulia, na pale njuko nituma franka ya mingi. Roho ananiambia mwambie kamate fasi fulani. Asema hapana, hii ni siri. Unaona vya Mungu, tufanye angalisho hivi na hivi. Zinapaswa kutoka mkono yako, baraka za mtu wako. Si adanganyiwaka mwele kiwangu. Batoto ya baba msinicheke, asema mama Mirei bilifika kayu ukakwasa vile sijue nini. Dadu sinicheke mtoto wetu, maana ni vitu vya kushangaza. Ni vya kushangaza. Ndugu yangu sinicheke. Juu ni kushangaa, lakini nilifundishiwa mingi sana. Vitu ya mingi unakuwa nadhania binakufikia ni hivi, lakini ni sababu kuna sababu ili ufundishwe mingi na upate kuambia wengine. Na kuwaonya. Basi alipotuambia habari za wale watu waliopigwa masasi wachungaji katika njia, lakini akatuambia kuwa wako katika hali ya mautiuti, lakini hawakukufa, waliwapora vitu vyote walivyokuwa navyo, lakini hawakukufa. Sasa yeye akawabeba kwenye hospitali za karibu. Walipigwa masasi munjia ya kutoka kwabo kujielekeza ngambo ya kwenda kwetu. Na sasa mimi nikamwambia, mtumishi, je, naweza nikawapatia pole, niongea hata na mchungaji? Akaniambia, mama, hivi angali hali yake sio nzuri sana, lakini nitakupatia baadaye muongee na yeye. Ni mara ngapi nilikuwa nataka kuongea na ule mchungaji, lakini anakuwa ananiambia nitakupatia, na kisha binapita vile. Nitakujikaza muwasiliane na yeye, lakini binapita tu vile. Nikamwambia mtumishi, hivi wale watu wako kwenye hospitali fulani, hapo tuna wandugu. Ningetamani hata wandugu zangu waje wawaone, wawaletee hata chakula. Hivi hawako kunyumba zao, watumishi wametoka mbali na katika hali ya shida hiyo ambayo imewapata, waje wawaletee hata chakula. Akaniambia, mama, hatupendi watu wavijui. Unaona mambo kama haya, hatupendi watu wavijui. Nikamuuliza mtumishi, je, unawaza tena mtakuya nyumbani kwetu? Akaniambia, kwa kweli tutakuja tu, hata kwa wale ambao watajisikia salama. Sababu walikuwa watu wa kutosha. Akasema kama ni watatu wangapi watakuwa wamejisikia mzuri, sisi tutakuja kabisa kuwaletea yale makaratasi ya nyumba. Basi siku mimi namwambia mtumishi, mimi unisamee sana, lakini ninaanza kuwa na mashaka. Akaniita akaniambia, mchakazi wa Bwana,
Unaweza kuwa na mashaka na Mungu wako kweli. Unaweza kuwa na mashaka na mimi mtumishi wake. Mie ule kulia. Nikaanza lia tena, Mungu nihurumie Baba. Unihurumie, Yesu wa neema tusamee kweli. Unihurumie Baba, nimekuwa na mashaka na vitu yako. Hivi na hivi. Nikamwambia mume wangu baadaye, nikamwambia ambia watumishi ya Bwana fulani juu antuka uambie watumishi ya Bwana fulani tusibibakilia koshepe, ambia wengine batu baambie. Basi akaenda akaambia watu fulani, akaambia wazazi. Ndio mzazi akatuambia kama ni mtu wa fasi fulani musiongeze tena kumpatia pesa. Musipimake. Ndio maana vitu vimoja ndugu yangu haifai kujifungia kwa wenyewe. Ni mzuri kuomba mashauri. Si kwa kweli haiko kila kitu, sababu kuko wenye ambao banakuwa wanatuma mtu asifanye vile angepaswa kufanya, lakini kuko vimoja sasa unaona ni mzuri kuomba mashauri. Basi akatuambia ile mibenyiko na baambia na sababu inafanana na benye mnangoya. Mtu atakaye kuambia vitu unasema ni Mungu tu ndiye amemfunulia, sababu vile ndio benye niko na waza karibuni, ile ndio maambition zangu, ile ndio mawazo yangu. Sasa ule mtu akatushauri akatuambia pesa msitumake tena hata, lakini muendelee tu kuwasiliana na yeye. Tena tukajaribu kuwasiliana na yeye tuone. Akakuwa anatuambia ndio vile tuko tunakuya. Kisha baadaye tena akatuma eti tumtumie pesa kwa sababu ya vitu fulani vya haraka, anapaswa fanya kitu fulani haraka. Tukamwambia kwa kweli hatuna tena pesa. Hata pesa nyingi tulikupatia, zimoja hata tulikuwa tukizikopesha. Hatuna tena pesa. Baadaye mimi nikaanza enda nauliza, nikasema acha niulize. Nikaenda kuuliza kwenye mahospitali fulani, fasi fulani, kama wanajua wagonjwa wale. Wakasema hatuyawaonaka na tukamataki wagonjwa waliopigwa masasi. Nikauliza nipate kujua ile nyumba alituambia atatupatia. Ile nyumba hatukuionaka. Sababu alipotuambia kuhusu nyumba, mimi nilikuwa na furaha. Nikamwambia jameni nitumie basi picha za ile nyumba. Nione ile nyumba yetu ambayo unasema utatupatia. Akaenda akakamata picha ya nyumba moja ya ajabu, manake ya etaje ya mzuri. Nikasema njoo nyumba unatupatia. Bora ni nyumba ya ajabu sana. Si nyumba yangu nilipataka muda fulani hivi na hivi, na Mungu ananiambia niwapatie hayo. Ile nyumba manake nikaishiwa ndugu zangu. Sasa nilionaka ile nyumba. Akaenda akakamata mapicha, lakini kanambia hivi mko wapangai, sikuingia ndani kukamata mapicha ndani, nakamata tu nje. Akanitumia. Ndio na mimi nikasema acha nitume mtu fulani aende angalie ile nyumba fasi fulani, sababu niambia kuna watu ambao wanapanga muli. Ndio na aliendaka kazunguluka hakuonaka ile nyumba. Hakuonaka ile nyumba sababu ule bwana alitombeka kwenye ile nyumba na kuaka mwingine. Aliendaka hakuionaka, sasa alichokaka akasema dada mimi siioni. Akaacha akachoka. Kumwisho tukaona hata kama amekula hizi franka za kutosha tuache tu. Na ndio alikataka fone, ndio tukaanza kumuita, hatukumuonaka tena, hatukumsikiaka tena. Kwa mwisho ndio tukaelewa kweli kumbe alikuwa analiwa uongo. Tukasema tu Mungu, kwa kweli tukasema kama ni mtu, Mungu amhurumie, amtembelee kabisa. Akutembelee kama ni mtu. Lakini kama ni pepo, juu sababu kuna watu ambao wanajifanya kama ni watu lakini sio watu. Tukakemea, tukapinga kwa jina la Yesu, biende mbali. Sababu haingewezekanaka mtu mwanadamu kabisa kusema uongo mpaka mnivo ya vile unapana. Ndio mmoja akakuja kutuambia ya kuwa kuna watu wengi ambao wanafanya marepetition.
Uende utasema hivi, utajikamata hivi, utafanya hivi. Ule bwana alikuwa anatuambia, Mungu alituonesha unavaa manguo hii ambayo tunakukuta unavaa. Mungu ni wa ajabu kweli. Na tukazia macho batoto ya baba. Na huyo mtu akakubali wamkamate video. Mpaka kuongo ile anajiko nasema uongo, lakini anakubali wamfilme. Haogopi, hafanye nini? Hapana. Kwa hiyo Wakristo tuna vita, tuna shida. Bwana anasema tusifananishwe na ulimwengu huu. Watu wa ulimwengu wanasema uongo. Watu wa ulimwengu wanafanya machukizo mbele za Bwana. Sisi Wakristo tuwe nuru, tuwe mfano, tuwe tofauti. Sababu hapa neno la Bwana linatuambia shetani anasema uongo tangu mwanzo. Na anaposema uongo, anapotosha maneno ya uongo, utashangaa sababu hamuna hata kweli hata moja. Ni maneno ambayo yeye mwenyewe anatunga na waza, hamuna hata kweli. Na kuko mtumishi mwa Bwana alisema, anaweza kusema anakia kama vile kweli, kama vile malaika wa nuru, lakini hata kama maneno 100% mtakuwa na nefu tu, hata kama mna nefu mko ya kweli, mtakuwa ile 1% ya uongo, na ile uongo ya 1% inaharibisha vingine vyote. Tutawezaje kupona watoto wa Mungu? Wengi tunatoka Afrika, tunaenda mainchi za kigeni, tunaenda njia za uongo. Wengi wanaenda kusema uongo hivi na hivi, mie mtu baba yangu alikufaka, mama yangu alikufaka, mie balijuaka ni baka, mie hivi na hivi, mie hivi, bongo ili tupate faida. Hasara. Wengi mkusema uongo walidanganywa, wakadanganyika, wakadanganya. Na mara watu wanalia. Neno la Bwana linasema mtu ajaribiwapo kutenda maovu asiseme mimi nimejaribiwa na Mungu. Maana Mungu hawezi kumjaribu mtu na hawezi akajaribiwa. Lakini kila mtu hujaribiwa kwa tamaa yake mwenyewe na kudanganywa. Hii tamaa ya pupa mpaka tutoke, mpaka tuende, tunaingia katika tamaa, na njoo inatuma watu wengi tunaingia katika dhambi ya uongo, tunaingia katika magumu. Mara tukiwaza ya kwa kule kwenye tuko tunaenda njoo kwenye kuko makimbilio, njoo kwenye kuko uzima, lakini tunasahau ya kwa uzima ni katika Yesu. Kama tutaenda ni mzuri, lakini tuende katika njia iliyo halali, njia inayomrudishia Mungu utukufu. Tuende katika kweli, sababu kuna watu walioenda katika kweli. Makimbilio na msaada wetu ni katika Yesu Kristo. Maana wengi hata kama wanakimbia, wanaenda na walienda katika njia za uongo zisizofaa. Kuna hata wengi wamoja wamekimbia huko na wanakufia huko. Makimbilio ni katika Yesu. Ndiyo, tunaweza tukakimbia shida na vita na matatizo ambayo yametupata, lakini tunapoenda wapendwa, tuende tuseme kweli. Tuende katika kweli. Hii ninaonya kabisa ndugu zangu, na wapendwa, mungeambia hata wengine ambao wana mipango ya kutoka waende katika nchi zingine. Waende katika kweli, waogope uongo, maana hasara iko. Hata kama tuioni kwa sasa, inaweza ikakuwa huko mbele. Hasara iko huko mbele. Tuache uongo. Mtu ajaribiwapo asiseme mimi nimejaribiwa na Mungu. Maana Mungu hawezi kumjaribu mtu. Wala mwenye hawezi kujaribiwa. Lakini kila mtu hujaribiwa na tamaa zake mwenyewe na kudanganywa. Mara tunadanganywa na waongo. Mara tunadanganywa, wende ufanye hivi na hivi. Wende wengine wanafanyaka hivi na hivi. Wende hivi na hivi. Lakini tena hiyo ile neno inasema, na waza ni katika kitabu cha Yakobo. Tamaa
ukichukua mimba huzaa dhambi, na dhambi huzaa mauti. Huzaa mauti. Uongo inazaa mauti. Uongo iko na hasara. Tungali tunaiona ni rahisi baba, watoto ya baba. Unasema uongo hapa, unaambia huyu hapa, unaambia huyu hapa, unasema hivi uongo. Unaona ni rahisi, vyote viko easy. Lakini mtoto wa baba, siku moja kama hatufanya, siku moja binaweza vikatugeukia. Kumbuka muumba wako wakati siku mbaya haiyafika. Mungu anatupatia neema ya kuisikia neno. Kumbuka muumba wako wakati siku mbaya haziyafika. Kuna kijana mmoja aliyeniambia kuwa, mama, chungu ya shetani haikuwake na mfuniko. Haikuwake na mfuniko. Inakuwaka tu wazi hivi. Iko na nguo ya batu tu, iko na nguo, haifunikiwa kase, mimi namaliza mimi nafunika. Inakuwaka wazi. Unakuwa nakula vyake sababu ngali ngambo yake. Unakula vyake. Kuna siku moja atakutapikisha. Maana hakuwake na shukrani. Hakuwake na shukrani. Hata watumishi wake anawatesa. Hata wanaomtumikia wanasumbuka. Ni Baba wa mbinguni tu ndiye anakuwa anatukumbatia, anatuonesha mema, anatutoa machozi, anatufariji. Lakini adui hata mtu wake asumbuke, hata mfariji, hata mtu wake ateseke, hata mshughulikia. Mungu atusaidie. Neno la Bwana katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 6 mstari wa 9 tunaweza soma mpaka 11. Neno la Bwana linatuambia hivi: hamjui ya kama wazalimu hawatarithi ufalme wa Mungu? Msidanganywe. Washerati wala wenye kuabudu sanamu wala wazini wala wakike wala wafiraji wala wizi wala wenye tamaa wala walevi wala watukanaji wala wanyang'anyi hawatarithi ufalme wa Mungu. Na wengine kwenu mulikuwa hivi, lakini mulioshwa, lakini mulitakaswa, lakini mulihesabiwa kuwa na haki katika jina la Bwana Yesu na katika roho ya Mungu wetu. Mungu wetu atusaidie sana. Vitu vingi katika uongo vinatoka katika tamaa. Unaanza kutamani vitu ya Mungu na kia sema uongo. Mbitu yote wanataja hapa. Mama, haya mambo na sisi binafsi tulikuwa ndani, lakini kwa neema tukatakaswa. Kwa neema tukaoshwa, kwa neema watoto ya baba. Mimi nilikuwa nasema bongo sana. Sana kabisa. Maana bongo sana. Bongo kabisa. Kwa neema ya Mungu atakaponisaidia nitajitahidi kuwapa kwa machache kabisa ushuhuda wangu kwa machache. Uongo ina hasara, uongo inaua, uongo inaharibu, uongo yenye ulisema tu kuminite kidogo hivi manake itakusumbua. Inaweza kaingiza hata wengine katika hatari. Uongo, tusizarau uongo bandugu. Kama unajua nisemaka uongo, mtoto wa baba, ujichunguze kabisa. Neno la Bwana katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 17 mstari wa 13. Matendo ya Mitume sura 17 mstari wa 13. Neno la Bwana linatuambia hivi. Kwa kumaliza hii kipindi nitaishia hapo. Wakati huu wa ujinga Mungu hakuangalia. Lakini sasa ameamuru watu wote pahali popote watubu. Wakati huu wa ujinga, yale ulioyafanya mbele katika ujinga, ile bongo yenye ulisema, ile bongo yenye ulitunga, ile bongo yenye Seigneur, pardonne-nous. Tusamehe Bwana. Utusamehe.
Samehe wachungaji, samehe waimbaji Bwana Yesu. Samehe watumishi wako Mungu. Samehe Bwana. Uongo umekuwa silaha kwa wengi. Uongo umekuwa silaha kwa wengi. Samehe. Tunakusihi uturumie. Tuoshe. Ututakase Mungu wa neema. Tunastahili kupata hukumu Yesu. Tunastahili kupata hukumu Bwana, na hatuwezi kujiokoa. Hatuwezi kujitakasa. Utuepushe na dhambi hii ya uongo ambayo imetesa, ambayo imeumiza, ambayo imetesa walio wako. Samehe Bwana, tunakuomba rehema zako. Tulifanya mambo mengi katika ujinga. Tulifanya mambo mengi katika ujinga Bwana Yesu. Tulidanganywa na vitu vya dunia. Yesu, tukakusahau Bwana. Utusamehe kabla siku mbaya hazijafika. Utuoshe mtakatifu, maadamu ngali unaitwa na kuitika, maadamu ngali kwenye kiti cha neema, maana siku moja neema itakwisha. Osha watumishi wako, osha watumishi wako, osha Bwana Yesu. Wengi tumetoka katika nchi yetu, tumetoka katika nchi zetu, tumeenda nchi zingine za kigeni, tumeenda kushuhudia uongo. Utusamehe Bwana. Tembelea kila mmoja wetu, mupatie mwangaza na nuru yako Bwana. Tembelea kila mmoja, umpatie mwangaza na nuru yako. Umwambie Bwana na kufanya afanye nini. Haleluya. Asante Yesu. Maana unatupenda, ndio maana unatuonya. Umetuambia ya kuwa wakati ule wa ujinga, yale tuliyoyafanya mbele, umeifanya kama vile hauyaoni, umeyasahau, sababu wewe ni wa neema. Na leo unatuambia tutubu. Unatuambia tutubu, unatuambia tutubu. Utusamehe, utusamehe Bwana. Tembelea kila mmoja wetu, upate kumupulizia roho ya toba. Pulizia kila mmoja wetu roho ya toba. Yeyote atakayesikia Baba yangu maonyo haya, umupulizie roho ya toba. Tusijifariji. Tusijifariji, lakini tujipime kwenye mzani. Ni wapi tumekukosea uliye mtakatifu? Ni wapi tumepotoka? Ni wapi tumeacha njia yako? Ni wapi? Sababu ya anasa za dunia zipitazo, sababu ya mambo yanayopita, tumekukosea Mungu wetu. Tumemupatia adui utukufu, tumemrudishia adui utukufu, na utukufu ni wako peke yako Mungu. Utuumbie moyo safi Baba. Utuumbie moyo mpya. Utuumbie moyo mpya Mungu. Utusaidie Baba. Utusaidie. Pendwa katika Bwana. Mungu wetu ni wa huruma. Mungu wetu ni wa huruma. Neno la Bwana linatuambia ya kuwa Bwana asingalituachia mabaki. Bwana asingalituachia mabaki, tungelikuwa kama vile Sodoma na Gomora. Tungelikuwa kama vile Sodoma na Gomora. Bwana asingalituachia mabaki. Bwana asingalitoa muda wa kutuvumilia. Parce que neno lake linatuambia ya kuwa il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Hapendi hata mmoja apotee, lakini wote waifikirie toba. Hiyo ndio maana Bwana Yesu angali kwenye kiti cha neema. Anapenda kila mtu aifikirie toba. Anatuambia wakati wa ujinga, maana tulifanya mambo mengi katika ujinga.
Tusiwaze tuna akili nyingi, tusiwaze tuko werevu sana ndio maana tuliweza. Tusiwaze tuko werevu sana ndio maana tuliweza kuambia watu, sababu watu wengi wanasema ya kuwa kama mtu aseme uongo, zaidi katika nchi ya wazungu, kama mtu haseme uongo hawezi akapata kitu. Lakini ndio kuna mambo tunapata useme ukweli hata kama hautaona matokeo ile saa. Kuna wakati ambapo kweli ni kweli, tuna kweli na dumu milele, kweli haiozake, kweli haiozake, kweli ni kweli tu. Lakini sisi tumedanganywa, tunaambiwa ya kuwa kama useme uongo kwa wazungu hauwezi ukapata kitu, hauwezi ukafika Ulaya, hauwezi ukafanya hivi na hivi. Mungu wetu atusaidie watoto ya Baba. Yesu tunasema tunampenda, mbona mara ngapi tumemuumiza Mungu wetu? Tumeumiza moyo wa Mungu wetu aliyetufia, aliyetoa uhai wake kwa ajili yetu. Tunamuumiza. Anapoona matendo yetu hapa chini ya jua, tunamuumiza. Tusitegemee uongo. Tusijione tumekusha kwa watu wa ajabu sana. Ndio maana niliambia watu wengi, maonyo tuliotoa siku zilizopita, tusijivune, sababu vitu tulivyo navyo, vitu vingi yenye tuko navyo ni neema tu, haiko hata sisi tunastahili, sababu vingi tulivipata katika njia zisizokuwa halali, katika njia zisizokuwa za kweli. Hapana. Tunaishi kwa neema. Tulipita njia zibaya, lakini Mungu kwa upendo wake akasema, huyu ni mtoto wangu, nimemkumbatia. Akasema, huyu ni mtoto wangu, acha nimfanyikishe, sababu tu ya neema na upendo wa Baba. Lakini vitu vingi hatustahili, watoto wa Baba, hatustahili. Kwa hiyo anatuonya, anasema vile tulifanya tangu zamani amevitupilia. Sasa leo tuzae matunda inayoonyesha toba. Tuanze maisha mapya na Yesu. Muulize Bwana Yesu, nitafanya nini? Baba, niambie nitafanya nini? Uambie Mungu utafanya nini? Uongo ulifanya, kuna uongo nivo tofauti. Unaweza ukasema uongo na unaambia Mungu akusamehe na anakusamehe. Na kuna mwingine anaweza kusema uongo na Mungu anakuambia uende uambie bale wenye uliambia uongo. Na Mungu anaweza kupatia ingine solution na kuambia ulisema uongo, bila vyote ulipata katika uongo ubiache, uanze maisha mapya. Solution ziko mingi, lakini yote ni katika kweli. Ujue nini Mungu anakuambia, nini Mungu anataka kwa ajili ya maisha yako. Hiyo ndio ninaweza nikaonya mpendwa uliyeishi katika maisha ya uongo, unaishi katika uongo, unasema uongo, hata kama uko mtumishi, hata kama uko Mkristo, uko mwimbaji, muambie, shuka kwenye magoti, mwambie Bwana unisamehe. Na uniambie la kufanya. Na Bwana akikwambia la kufanya, ulifanye. Kazi ya Bwana haina majuto. Mungu atusaidie sana na atuwezeshe. Mungu wangu niumbie moyo safi, uifanye ndani yangu roho iliyotulia. Usiniepushe na uso wako wala roho wako muaminifu, usiniondolee. Mungu wangu niumbie moyo safi, uifanye ndani yangu roho iliyotulia. Usiniepushe na uso wako wala roho wako muaminifu, usiniondolee. Tawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako.